यहाँ फ्रेंड्स रोल जो हैं हमारे बन के रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची जो रोल हैं यहाँ बन के रेडी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया किचन टिप्स। फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो रोल बनाने जा रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ आलू लेके इनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था और यहाँ जो है अनियन एक ले लिया था और यहाँ इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये धनिया है, हरा कटा हुआ धनिया चाहिए हमें। और इसके अलावा जो है कुछ फ्रेंड्स हमें स्पाइसेस चाहिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से स्पाइसेस चाहिए। यहाँ मेरे पास है लाल मिर्ची पाउडर है, हाफ़ टी स्पून है कोरिएंडर पाउडर है और इसके साथ ही जो है ये कोरिएंडर है और कुटी हुई लाल मिर्च और सॉल्ट है। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है, लेकिन इससे पहले हमें चाहिए होगा पैन और पैन के अंदर डालेंगे हम घी। तो यहाँ फ्रेंड्स पैन जो है इसको चूल्हे के ऊपर मैंने डाल लिया है और अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है जस्ट इन चीज़ों को सोते करने के लिए। यहाँ फ्रेंड्स मैंने ऑयल जो है वो डाल लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेंड्स एक और चीज़ डालेंगे और वो है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट ना हो, यहाँ हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब अगर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा इसको सौते करेंगे और जो लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है इसको हमें दूर करना है ताकि इसकी जो मखसूस एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो फिर हम आलू जो है हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके रखे हुए हैं वो शामिल कर देंगे। यहाँ फ्रेंड्स जो है ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है इसको मैं फ्राई कर रही हूँ हल्का सा सफ़ेद ज़ीरे के अंदर। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर स्पाइसेस, जितना भी हमारे स्पाइसेस थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इनको। और अब थोड़ा सा मज़ीद इसको भूनेंगे और अब जैसे ही ये थोड़े से भुन जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आलू जो हैं हमारे ग्रेटर की मदद से ग्रेट किए हुए हैं और साथ अंदर जो है वो ग्रीन चिलीज़ काट के रखी हुई हैं, डाली हुई हैं मैंने। तो अब जस्ट तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने इसके अंदर जो है ना वो कुक करना है, क्योंकि आलू जो हैं ऑलरेडी हमारे उबले हुए हैं, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इतना के जितने भी ये स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंड्स आज हमारे जो है ना पोटैटो स्प्रिंग रोल बनने जा रहे हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं ये वाले रोल जो हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो है ना आलू जो है ये हमारे अच्छे से यहाँ कुक हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर अनियन डाल देंगे चॉप किया हुआ। एक दरमियाने साइज़ का अनियन जो है इसको मैंने चॉप करके डाल दिया इसके अंदर और अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे। इसके बाद साथ ही फ्रेंड्स हमें चाहिए होगा सब्ज़ धनिया जो है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं और बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सादा सी ये रेसिपी है फ्रेंड्स, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े के ये रोल लगते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे फ्रेंड्स ये धनिया कटा हुआ और हरा धनिया जो है ना ये हमने काट के इसको पहले अच्छे से वॉश किया है, वॉश करके इसको काट लिया और अब हम इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से पकाएंगे। तकरीबन 5 से 10 सेकंड जो है ना इसको कुक करेंगे, बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो तो आलू जो हैं वो उबले हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये फिलिंग जो है ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना रोल के लिए तैयार हो रही है और अब हम इसको चूल्हे से हटा देंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स फिलिंग हमारी जो है ना वो ठंडी हो चुकी है जो हमने बनाई है और अब हमने स्लरी बनानी है, लई बनानी है मैदे की। और गर्म पानी के अंदर जो है ना हम 1 से 2 टेबल स्पून जो है ना मैदा जो है शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी स्लरी जो है ना ये तैयार हो जाएगी। लई भी आप इसको बोल सकते हैं, ये तैयार हो जाएगी और रोल को बाइंड करने के लिए, रोल की बाइंडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये वाली। और कुछ लोग एग वाइट एग से भी करते हैं लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उससे ये मखसूस एक हीक होती है अंडे की। थोड़ा सा हमने लिया है मिक्सचर और अब हम बनाने जा रहे हैं रोल और इस तरीके से हमने करना है इसको फोल्ड और फोल्ड करके यहाँ फ्रंट से इस तरीके से और रोल करेंगे इसको। और अब क्या करना है कि साइडों पे हमने लगानी है स्लैरी जो हमने बना के रखी हुई है, यहाँ से इसको टर्न करेंगे। पहले सबसे पहले इसके ऊपर वो लगाएंगे लई जो है वो हमने बनाई हुई है वो लगाएंगे, ब्रश की मदद से हमने लगा ली है लई। और अब हमने साइडों से इसको करना है टर्न इस तरीके से और अब दूसरी तरफ से भी हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको यहाँ भी लगी लगा ली और फोल्ड करेंगे।
اب پھر ہم اس کو ٹرن کر لیں گے تو یہ فرینڈز ہمارا رول جو ہے نا یہاں بن چکا ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست۔ اس طریقے سے آپ بہت سی شیپس ہیں، بٹ آج میں 2 شیپس جو ہے نا آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اپنے جو رول ہے نا وہ بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کے اندر فرینڈز چکن کی بھی جو ہے فلنگ ڈال سکتے ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے مکس ویجیٹیبلس جو ہوتی ہیں، جو کہ مطلب سپرنگ رول جو ہوتے ہیں یہ ویجیٹیبلس والے، جس میں بند گوبھی وغیرہ ہوتی ہے اور چکن وغیرہ کا جو ہے نا وہ فلنگ بنا کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہاں فرینڈز بہت ہی زبردست، بہت ہی شاندار رول جو ہے یہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ 2 رول ہمارے بن چکے ہیں، اسی طریقے سے ہم سارے رول بنا لیں گے اور اب ہم بنائیں گے ایک انویلپ شیپ میں۔ انویلپ شیپ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ سائڈوں پہ پھر سے ہم نے وہی لگانی ہے، سلائی لگانی ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا، سائڈوں پہ لگائیں گے، اب سلائی لگائیں گے اور یوں ٹرن کریں گے۔ پہلے ایک جو ہے اس کے جو یہاں ایک سائڈ پہ لگائیں گے اور دوسری سائڈ پہ اور یہاں لگائیں گے۔ اب ہم اس کو ٹرن کریں گے یوں، اس طریقے سے انویلپ بنائیں گے جیسے فرینڈز انویلپ بنتا ہے اس طریقے سے، اور ادھر سے بھی ہم نے ٹرن کر لیا ہے اور اب ہم اس کو فولڈ کریں گے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو رول کرتے جانا، رول کرتے جانا، اور یہ ہمارا سیکنڈ رول جو ہے نا، یہ تھرڈ رول ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ تو فرینڈز اس طریقے سے آپ رول جو ہے نا بنا کے ان کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں، اور زپ لاک بیگ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں آپ ان میں ان کو کم از کم 1 منتھ کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں بنا کے۔ لیکن یہ چیزیں فرینڈز زیادہ تر جو ہے رمضان میں ہی اچھی لگتی ہیں، یا پھر شام کی چائے کے ساتھ۔ یہاں فرینڈز ہمارے رول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں، بہت ہی زبردست، بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں یہاں، اور اب ان کو فرائی کرنے کا کام باقی رہ گیا ہے۔ تو فرینڈز آپ ضرور یہ بنائیے گا، مہمانوں کو دکھلائیے گا، خود کھائیے گا، بچوں کو کھلائیے گا، بہت ہی مزے کے یہ رول جو ہے نا فرینڈز لگتے ہیں، اور بہت ہی زبردست ان کی شیپس جو ہیں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے، تو پین میں آئل ڈال کے ہم نے ان کو شامل کر دیے ہیں اندر، اور یہ ہمارے جو رول ہیں تیار ہو رہے ہیں، بہت ہی زبردست، بہت ہی کرسپی سے، بہت ہی مزے کے رول جو ہیں فرینڈز یہاں ہمارے بن رہے ہیں آج ہمارے کچن میں۔ تو آپ بھی اس طریقے سے بہت ہی مطلب یہ بجٹ فرینڈلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسپی ہے، لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی زبردست لگتی ہے۔ اور یہاں فرینڈز یہ ہمارے رول جو ہیں یہ فرائی ہو رہے ہیں، اور رول جو ہیں ہمارے بن کے یہاں ریڈی ہو چکے ہیں، بہت ہی زبردست لک دیکھیں فرینڈز، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی زبردست، کتنی یہ آپ لک ان کی دیکھیں، کتنی کرسپی سی اور کتنی شاندار سی لک جو ہے ان کی نظر آ رہی ہے آپ کو، اور کھانے میں بھی فرینڈز یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ آپ کیچپ کے ساتھ انجوائے کیجیے گا، بہت ہی شاندار، بہت ہی مزے کے فرینڈز ان کی لک دیکھیں، الحمدللہ ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ان کی لک ہے۔ یہ بہت زیادہ ہلکی تیز آنچ کے اوپر بھی نہیں آپ نے ان کو فرائی کرنا، اور بہت ہی لو کے اوپر بھی، درمیانی میڈیم آنچ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا، اگر آپ میڈیم فلیم کے اوپر آپ ان کو کوک کریں گے تو بہت ہی زبردست یہ ہو جائیں گے، اور اس چیز کا خاص خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فرینڈز یہ تھی آج کی ریسپی، آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے گی۔ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا فرینڈز، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔